very sly. Dan dia sungguh-sungguh meneliti sekali. He's cunning. He's scheming. Dia lihai sekali saudara taktiknya. But he is not very smart. Tapi dia kurang cerdik saudara. In fact, I think when you understand the concept of darkness, Dan kalau saudara mengerti konsep dari kegelapan itu, darkness can only exist when light is not present. hanya bisa hadir kegelapan kalau terang itu tidak hadir. When the light comes in, the darkness has to flee. Dan kalau terang itu datang, seluruh kegelapan harus pergi. Darkness and light cannot coexist. Saudara, gelap dan terang tidak bisa menyatu. Now, when we talk about light, Ketika kita bicara soal terang, we understand illumination. kita tahu itu penerangan. In fact, we actually measure light in lumens. Dan kita lihat, kita mengukur akan terang cahaya itu. And so what happens when the light comes Apa yang terjadi kalau terang itu datang? and darkness is dispelled, Seketika juga kegelapan pergi jauh. things begin to make sense. Dan itu terjadi, saudara. We have clearer understanding. Kita semua mengerti hal ini. We say, oh, I see. Oh, saya lihat ini. But the opposite is true as well. Tapi juga di balik itu, bertentangan dengan itu juga betul. When darkness comes, Ketika kegelapan datang, there's no illumination. maka tidak ada penerangan lagi. There's no understanding. Tidak ada pengertian lagi. We say, oh, I'm in the dark. Sehingga kita bilang, oh, kita ada di dalam kegelapan. Well, because we understand this, Karena kita mengerti ini, Satan is in the dark. maka kita tahu setan ada dalam kegelapan. Satan is darkness. Setan itu adalah kegelapan sendiri. So he is not very smart. Dia tidak cerdik, saudara. Cunning, yes. Ya memang dia licik, saudara. Full of trickery, yes. Banyak tipu-tipunya, ya betul. But he has no light. Tapi dia tidak ada terang. He's in the dark. Dia ada dalam kegelapan. He's ignorant. He's stupid. Dia bodoh sekali, saudara. And we have the advantage over him. Dan kita bisa menangkan mereka semua. Now, he would like for you to think he's smart. Dan dia mau engkau berpikir bahwa oh dia itu cerdik, itu hebat si iblis. And when he comes to tempt you or to persecute you or assault you, Ketika dia datang mau coba saudara, menganiaya saudara, mengacaukan saudara, his goal is to spark fear in your heart. tujuannya supaya dia memberi ketakutan di dalam diri saudara. Because when you fear him, you start believing him. Sebab ketika engkau takut, engkau akhirnya mulai percaya kepada si kegelapan itu. But God Tapi Allah, says that he is love. God is love. oh Allah itu kasih adanya. And his perfect love drives out all fear. Kesempurnaan kasih Allah itu menghilangkan semua ketakutan kita. And the more we spend time with him, God, Semakin kita dekat dan memberi waktu dengan Tuhan, the more aware we are, illuminated to his love. semakin kita mengerti dan menyadari betapa luar biasa kasihnya kepada And kita. Satan becomes powerless to us. Setan tidak berdaya apapun juga terhadap kita. It's all dependent upon how much light you have in your heart. Ini tergantung sejauh mana terang itu saudara miliki di dalam hati saudara. And so that's why we are here. Dan itu kita ada di sini. That's why the kingdom of God is advancing. Karena itu kerajaan Allah sedang berkembang, meluas kemana-mana. And the more Satan tries to intimidate, Semakin setan coba intimidasi Bapak Ibu, the more I have illumination that he is losing. makin kerangan dari Tuhan itu membuat dia akhirnya lepas dan tidak And berdaya. he has no authority over the kingdom of Tidak God. ada lagi otoritasnya terhadap kerajaan Allah. So
Jesus said, Yesus katakan, let your light so shine before men, biarlah terangmu bercahaya di depanku, and that they may see your good works sehingga mereka bisa lihat kebaikan engkau, and glorify the Father. lalu memuliakan Tuhan Allah Bapa. See, do not hide the light. Jangan sembunyikan terang itu. A city on the hill cannot be hidden, Jesus said. Saudara lihat, kota di atas gunung tidak bisa Don't disembunyikan. put your light under a basket. Jangan tutup terang itu di bawah keranjang, saudara. Shine for Jesus. Mari terang jadi sebagai Yesus. And watch the darkness be defeated. Perhatikan bahwa kegelapan itu dikalahkan, ditaklukkan. God is saying, look to the nations. Karena itu Allah katakan, lihatlah bangsa-bangsa. Look around you Lihat sekelilingmu and watch. dan perhatikan. Because He said, God said, I'm going to do something that you would not believe, even if He were to tell Allah you. katakan, aku akan lakukan segala perkara yang engkau nggak bisa mengerti, bahkan mau mempercayainya. I just want to encourage you with Saya that. ingin mendorong, menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Greater is He who is in us Lebih besar Dia yang ada di dalam kita than all the demonic forces that are dari around. seluruh kekuatan dan roh-roh yang ada di dunia. And when you step onto the scene and let your light shine, Ketika engkau berdiri tegak di sana dan menghilangkan terang itu bercahaya, darkness flees. kegelapan itu disingkirkan. Amen. Amin. Now, yesterday I told you the story of two churches. Kemarin saya menceritakan tentang dua gereja. The first church we called an ordinary church. Yang pertama saya namakan gereja yang biasa. Ordinary because it's like all other churches around. Saya sebut biasa karena umumnya gereja-gereja semuanya seperti itu. Most churches are ordinary. Kebanyakan gereja memang gereja-gereja itu biasa. Let me explain. Mari saya mau jelaskan. This particular church had been in the same location for 15 years. Dan saudara, gereja yang biasa ini sudah ada di satu tempat selama 15 tahun lamanya. They would come together every week and worship. Tiap minggu mereka datang berbakti bersama-sama. They had good musicians. Dan seperti musiknya The bagus-bagus. pastor preached good messages. Juga pendeta khotbahnya bagus. But that's about all they did. Itulah seluruhnya yang mereka laksanakan selama 15 tahun. Oh, the people in the church loved each other. Semua orang-orang di jemaat saling mengasihi satu sama lain. They enjoyed being together. Dan mereka senang bisa berkumpul bersama-sama. They did things together. Dan mereka lakukan hal-hal segala perkara bersama-sama. But they didn't have an outward focus. Tapi mereka tidak pernah memikirkan penjangkauan keluar. So they didn't win very many people to Jesus. Karena itu mereka sedikit sekali memenangkan jiwa-jiwa untuk If Yesus. anyone did come to Christ, Dan kalau ada orang yang dimenangkan untuk Kristus, they were happy that they did. oh mereka suka cita apa yang lakukan. They had no plan to make disciples. Tapi mereka tidak punya rencana untuk memuridkan. And so many of those new converts would soon fall away. Sehingga dengan cepat sekali orang yang baru bertobat percaya baru hilang kembali. And go back to their old way of life. Kembali ke jalan hidup lamanya. One day, the pastor received a phone call. Satu hari pendeta menerima telepon. And he was showed a piece of property that the church could move to. Diberi petunjuk bahwa ada satu tempat yang bagus di mana gereja itu bisa memilikinya. The facilities on the new property were bigger and nicer. Dan di tempat yang baru ini lebih besar dan fasilitasnya lebih banyak. And so the church prayed about it and felt it was God's will for them to move. Akhirnya gereja berdoa dan merasa Tuhan memimpin mereka untuk pindah ke tempat yang baru. After they moved, the pastor one day was sitting thinking about the old community. Setelah mereka pindah di gereja yang gedung yang baru, satu waktu pendeta duduk dan berpikir ini. And the thought entered his mind, I wonder what kind of impact we had made on that community. Pendeta berpikir,
pengaruh apa yang terjadi selama gereja yang lama kita berada di sana untuk komunitas masyarakat sekelilingnya. So he decided to find out. Lalu dia coba menemukan sesuatu. He put together a team of the members Lalu of the dia church, bentuk tim-tim dari gerejanya. created a little survey, Lalu membuat satu survei. and they went back into the old community and began asking the neighbors Lalu mereka kembali ke masyarakat yang di mana gereja yang lama berada some questions. dengan berbagai pertanyaan. After they had surveyed the entire area, Setelah mereka adakan survei ke seluruh wilayah di sekeliling gereja yang lama itu, they compiled all the answers to their lalu questions. mereka kumpulkan jadi satu seluruh pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang mereka terima. And the pastor told us that when he read the results of the survey, Dan ketika itu pendeta bilang ketika dia baca seluruh hasil jawaban-jawaban dari survei itu, it broke his heart itu menghancurkan diri hatinya sendiri. because he realized that for 15 years they had been in that Dia community, sadari selama 15 tahun gerejanya ada di situ, but they had made no impact upon tidak them. ada sedikit pun pengaruh atau dampak bagi masyarakat sekeliling. Many of the neighbors didn't even know they were there. Bahkan beberapa tetangga tidak tahu kalau di situ ada gereja. Those that did know there was a church there Mereka tidak mengerti ada gereja di sana. hadn't realized that they had moved. Dan juga apalagi mau tahu dia gerejanya sudah pindah, tahu aja gereja nggak tahu. As far as the community was concerned, Selama beradanya masyarakat itu, the church had made no impact upon them. gereja tidak ada pengaruh, impact atau dampak kepada sekeliling masyarakatnya. Now that is an ordinary church. Itu saya namakan gereja yang biasa. But then I told you about a second church. Dan saya juga beritahu saudara tentang gereja yang nomor This 2. church is not an ordinary Ini church. gereja bukan gereja yang biasa. This church is what I call a Great Commission church. Dan gereja ini saya panggil atau namakan gereja amanat agung. From the very beginning, the pastor understood his reason for being there. Dari Audio Jungle. Audio Jungle.